नमस्कार, मु तपस्विनी। प्रिय दर्शक बंधु, पुनर्बार आपण मानक एही जीवंत आहार कार्यक्रम को स्वागत करे। आसंतु सबुदिन भली आज मध्य आमे ईश्वरंक वाक्यरु किछि अंश पाठ करिबा एवं ताहाको ध्यान करिबा। आजिर ध्यानर अंश पवित्र बाइबलरु प्रथम वंशावली 9 अध्याय 1 पदरु 34 पद। आजिर मुख्य प्रसंग पुनःस्थापनर मार्ग। एठारे एपरि लेखा अछि, एही प्रकारे समग्र इस्राएल वंशावली क्रमे लिखित हेले। देख, ताहा इस्राएल राजा मानक पुस्तक रे लिखित अछि। अनंतर जिहुदा आपणा मानक सत्य लंघन सकाशु बंदी होई बाबिल को नीत हेले। पुणी इस्राएल जाजकगण लेबीय माने और नथिनीय माने सेमानक अधिकारस्थ नगर समूह रे प्रथमे बसती कले। पुणी जिहुदा संतानगण मध्यरु और बिन्यामीन संतानगण मध्यरु और इफ्राइम और मनसी संतानगण मध्यरु एमाने जेरूशलेम रे बास कले। जथा जिहुदार पुत्र पेरसर संतानगण मध्यरु बानीर वृद्ध पौत्र, इम्रीर प्रपौत्र, अम्रीर पौत्र, अमिहुदर पुत्र उथय आउ सिलोनिय मानक मध्यरु प्रथम जात असाय और ताहार संतानगण आउ सेरहर संतान मानक मध्यरु जुएल और सेमानक भ्रातृगण एमाने 690 जन। बिन्यामीन संतानगण मध्यरु हसनुएलर पौपुत्र, होदबियर पौत्र, मसुलमर पुत्र सलू आउ जिरोहमर पुत्र जिब्निय और मिख्रीर पौत्र उसीर पुत्र एला आउ इदनियर पौपुत्र रुएलर पौत्र सफटियर पुत्र मसुलम। एमाने और एमानक भ्रातृगण आपणा आपणा वंशावली अनुसारे 956 जन थिले। ए समस्ते आपणा आपणा पितृवंशानुसारे पितृवंशर प्रधान लोक थिले। आउ जाजक मानक मध्यरे जिदय और जिहोयारिब और जाखिन और परमेश्वरंक गृहर अध्यक्ष अहिटुबर अति वृद्ध प्रपौत्र, मरायतर वृद्ध पौपुत्र, सादकर प्रपौत्र, मसुलमर पौत्र, हिल्कियर पुत्र असरिय आउ मल्कियर प्रपौत्र, पशहुरर पौत्र, जिरोहमर पुत्र अदाया। पुणी इमेरर अधिवृद्ध पौपुत्र, मसिलोमरर वृद्ध प्रपौत्र, मसुलमर प्रपौत्र, जहसेरार पौत्र, अदिएलर पुत्र मासय। एमाने और एमानक भ्रातृगण 1760 जन। एमाने आपण आपण पितृवंशर प्रधान और परमेश्वरंक गृहर सेवा कर्म रे अति दक्ष थिले। आउ लेबीय मानक मध्यरे मरारी वंशजात हस्वियर प्रपौत्र, अस्रिकामर पौत्र, हसुबर पुत्र समय्य आउ बक्कर, हेरस और गालर और आसफर प्रपौत्र, सिख्रीर पौत्र, मिखार पुत्र मतनिय और जिदुथुनर प्रपौत्र, गाललर पौत्र, समयीर पुत्र और बदिय और नटफातीय मानक ग्रामवासी इलकानार पौत्र, आसार पुत्र बेरिखिय आ द्वारपाल सलूम और अक्कुब और टलमन और अहिमान और एमानक भ्रातृगण। सलूम प्रधान थिला। एमाने एपर्यंत पूर्व दिग स्थित राजद्वार रे रहिले। एमाने लेबी संतान मानक छाउणीर द्वारपाल। एही सलूम करहर प्रपौत्र, अबियासफर पौत्र, कोरीर पुत्र। ए ओ एहार पितृवंशज कोरहीय भ्रातृगण सेवा कर्म रे नियुक्त और तंबू द्वार सबुर रक्षक थिले। एमानक पितृ लोक माने सदाप्रभुंक छाउणी रे नियुक्त और प्रवेश स्थानर रक्षक थिले। पूर्व काल रे इलियासरर पुत्र पिनहस सेमानकर अध्यक्ष थिला आउ सदाप्रभु ताहार सहवर्ती थिले। मसेलिमियर पुत्र जिखरिय समागम तंबुर द्वारपाल। द्वारपालर कार्यार्थे मनोनीत एही लोक माने सर्वसुधा 212 जन। एमानक ग्राम समूह रे एमानक वंशावली लिखित होइथिला। दाऊद और सामुएल दर्शक एमानक निरूपित कर्म रे नियुक्त करिथिले। एहेतु एमाने ओ एमानक संतानगण सदाप्रभुंक गृहर अर्थात तंबू गृहर द्वारपाल कर्म रे प्रहर को प्रहर नियुक्त हेले। एही द्वारपाल माने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारि दिगरे रहिले। आउ एमानक ग्रामस्थ भ्रातृगण को प्रति सप्ताह रे सेमानक संगे रहिबा पई समय को समय आसीबा को हेला। कारण एही लेबीय चारि प्रधान द्वारपाल निरूपित कार्य रे नियुक्त और परमेश्वरंक गृहर कोठरी और भंडार समूहर अध्यक्ष थिले। आउ माने परमेश्वरंक गृहर चतुर्दिगरे रात्रि क्षेपण कले। कारण सेमानक उपरे तहिर रक्षार भार और प्रति प्रभातरे द्वार फिटाइबार कार्य थिला। आउ सेमानकर केतेक लोक सेवार्थक पात्र सबु रक्षा करिबा को नियुक्त थिले। कारण सेही पात्र सबु संख्यानुसारे भीतर को अणागला और बाहर को नियागला।
ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ଲୋକ ଆବାସର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ସରୁ ମଇଦା ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଓ କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟର ତୈଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋରହୀୟ ସଲୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମତଥିର ପକ୍ୱାନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣର ନିରୂପିତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣ କହାତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମବାର ଦର୍ଶନୀୟ ରୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଗାୟକମାନେ ସେମାନେ କୋଠରୀରେ ବାସ କଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବାରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବାରାତ୍ରି ଆପଣା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେଲା। ଏମାନେ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ବଂଶାବଳୀରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କଲେ। ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟ 12 ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନଶୀ ସେମାନଙ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜର ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ସୂଚାଏ, ଯାହା ଆମେ 1 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ମନ୍ଦିରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଜକମାନେ, ଲେବୀୟମାନେ, ପ୍ରହରୀ ଦଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବଳିଦାନର ବିଧିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇ ପାରିଥିଲା, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏହା ଆମ୍ଭେ 10 ପଦରୁ 34 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। 1 ପଦ ଏହିପରି କୁହେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଗୌରବମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲୋକ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରୁ ଫେରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ପରିଚୟ ବୋଧ ପାଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ନୂତନ ପରିଚୟର କ'ଣ ପରିଚୟ ଅଛି? ଏହି ପରିଚୟରେ ମୁଁ ଆଜି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। 1ରୁ 34 ପଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସହଭାଗିତାର ସମାଜକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପାପର କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ତାହା ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବି ତାହାଙ୍କ ଗୌରବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରୁ ଫେରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଛି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉ। ପୁଣି ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଅଛୁ ଏବଂ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛୁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁମରି ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।